କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ 2026ରେ ଏକ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ବଶତଃ ଆପଣ ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଏବଂ ଏଫର୍ଟସରେ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏମିତି 5ଟି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡିଆ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ରୁ ସଦା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି 5ଟି ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଜନେସ୍ ଆଇଡିଆ ନମ୍ବର 1, ହାଇପର ଲୋକାଲ ରିସେଲିଂ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏକ ଭାଇରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଭାବି ସିଧାସଳଖ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟକ୍ ଚାଇନାରୁ ଅର୍ଡର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ମାର୍କେଟରେ ନେଇପାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳାଫଳ, ନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକିଲା ନା କୋଟି କୋଟି କମେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଟକିଗଲା। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଠିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ବିଜନେସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲ କିଣ, ଗୋଦାମରେ ଭର ଏବଂ ପରେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫସାଇବା ଛଡ଼ା ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟ ହେଉଛି ହାଇପର ଲୋକାଲ ରିସେଲିଂ। 2 ଏବଂ ଟିୟର 3 ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଡ୍ରପ୍ ସିପିଂ ମଡେଲ ଏବଂ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବିଜନେସ୍କୁ ବିଟ୍ କରୁଛି। ଏହା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଷ ଏବଂ ଗ୍ଲୋରୋଡ ପରି ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ରିସେଲିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଏମିତି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ବାଇଂକୁ ଟ୍ରିଗର କରେ, ଯେପରି ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଫୋନ୍ କଭର, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ଜୁଏଲେରୀ, ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଫ୍ୟାସନ୍ ୱେୟାର କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟ କିଚେନ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ। ଏବେ ଆସୁଛି ଅସଲ ଗେମ୍, ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍। ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଭଲ ଭଲ HD ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଏକ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟଲଗ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେହି କ୍ୟାଟଲଗରେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କକୁ ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଲୋକାଲ ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଚାରିପାଖର କମ୍ୟୁନିଟି ନେଟୱାର୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଟୱାର୍କରେ କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ସିଧାସଳଖ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିବ। ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଜିନ୍ ଗେମ୍। ଧରନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ 250ରେ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ସେହି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ 399ରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଜକୁ ସବୁବେଳେ 99 କିମ୍ବା 49ରେ ଶେଷ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରାଇଜିଂ, ଯାହାକୁ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଏ। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର ଅର୍ଡର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଣି ସେହି ରିସେଲିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଠିକଣା ଭରି ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଡର କରିଥିବା ବେଳେ ରିସେଲିଂ ଅପସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ପରେ ଯେ ପାର୍ସଲ କଷ୍ଟମର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିରେ ଅରିଜିନାଲ ସପ୍ଲାଏ କୌଣସି ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଲୋଗୋ ରହିବ ନାହିଁ। କଷ୍ଟମରକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ପାର୍ସଲ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଜି ଲିଷ୍ଟ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଡେଲିଭରିର ସମସ୍ତ ହେଡେକ୍ ସେହି ଆପ୍ରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ, ତେବେ ସେହି ଚାର୍ଟର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ପ୍ରୁଫ୍ ଭାବରେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନୂଆ କଷ୍ଟମରମାନେ ଆସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଏହି ବିଜନେସ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପାୱାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଧନୀ ହେବାକୁ ରୋକିବାର ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର। ଏହି ଆଇଡିଆ ନମ୍ବର 2, ଥ୍ରିଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋର। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜାରା, H&M ଆଣ୍ଡ ନାଇକ୍ ପରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜିନିଷ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଜାର କଥା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାଖରେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସେକେଣ୍ଡ କପି କିଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ନଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ କିପରି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥ୍ରିଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋର। ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଲ୍ରେ ଯାଇ ତାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିମ୍ମତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଲୁଚିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାନଦାର ବିଜନେସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। କାରଣ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କପଡ଼ାକୁ ଭାରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ସେଲ୍ କରି ଭଲ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏହି ମଡେଲକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଥ୍ରିଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋର ବିଜନେସ୍। ଭାରତର ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ମାର୍କେଟ $3.5 ବିଲିୟନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 13% ରେଟ୍ରୁ ବଢ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଆଇଡିଆ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରୋଇଂ ମାର୍କେଟ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କିପରି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେକ ହୋଲସେଲ୍ ସପ୍ଲାୟର୍ସ ମିଳିଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ଲଥ୍କୁ ପିସ୍ ହିସାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ କିଲୋ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏହି ଲଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ବଲ୍କରେ ସୋର୍ସ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ପିସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବାକୁ ହେବ। ପରେ ସେହି କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନିଜ୍ ପେଜ୍ ବନାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ଭଲ ଭଲ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଥ୍ରିଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରଭାର ଆସିଥାଏ FOMO, ଅର୍ଥାତ୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ମିସିଂ ଆଉଟ୍। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସାଇଜ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଓନ୍ଲି 1 ପିସ୍ ଆଭେଲେବଲ୍।
यदि से एवं किणवे डेरी करदे तेज अन्न कहीं यह तुरंत किणव। यही साइकोलोजी कस्टमर को अधिक भाव छड़ा तुरंत पेमेंट करने प्रेरित करे। आरंभ में आपको मार्केटिंग गोटे टंका खर्च करा पड़ो ना, बर एमती माइक्रो इन्फ्लुएंसर मान डीएम करूँ जार फॉलोअर्स 1000 ରୁ 5000 अच्छा से कमिशन बेसिस डील करूँ। अर्थात से आपको कपड़ा को प्रमोट करेंगे और से माध्यम जिते सेल हम आपको से कमिशन देवे। फायदा होकर प्रॉफिट हे, इन्फ्लुएंसर मनिटाइजेशन हम और कस्टमर मान सस्ता हाई क्वालिटी ब्रांडेड आइटम मिल जाए। अर्थात यह एक प्रॉपर विन विन बिजनेस मॉडल। बिजनेस आइडिया नंबर 3 डाएट एंड क्राफ्ट किट्स। एबे आसतु आमर परवर्ती बिजनेस आइडिया को बंधु मैंने आपड़ जानते कि इतिहास सब बड़ गोल्ड रुट्स सब अधिक पैसा किए कमाई से नुहे जे मैंने दिन राति जमी खोदी सुना खोजुंट, बर से ही माइनर मान कुदाल बाल्टी और आवश्यक सामग्री बिकुले। बिजनेस दुनिया यही नियम आज सत्य। जदि हाई प्रॉफिटेबल एवं लो इन्वेस्ट बिजनेस बनवाक चाहूँगी तेज लोक मान फाइनाल प्रोडक्ट रे बिक्री करने परवर्ती भाव से ही प्रोडक्ट बनवाई आवश्यक टूल बिकवा आरंभ करूँ। हजार हजार टैलेंटेड लोक अच्छा असाधारण पेंटिंग, रेजिंग आर्ट, मॉडेबल आर्ट किंबा होम डेकोर आइटम बनाती। से निजर फाइनाल आर्ट वर्क को इंस्टाग्राम रे पोस्ट करती और मास मास अपेक्षा करते कहीं आसी यहाँ किणव। किंतु रियलिटी होची लोके आर्ट को स्क्रीन देखी पसंद निश्चय करती, किंतु जितेबाला निज पकेट रू पैसा बाहर कर पाली आसे से अनेक समय पछकू हटि जाती। कहीं कारण अन्य कहारी बनई आर्ट को किणी घर रखा और निज हाथ में किसी क्रिएट करिया, यही दुटा अनुभव मध्य खूब बड़ तफात अच्छी। आज जेनेरेशन को केवल प्रोडक्ट नुहे एक्सपीरियंस किणवार शौक अच्छी और आपको से ही बिका पड़ो। जिते बड़े कहीं इंटरनेट रे कार्ड खूब सुंदर भाव में आर्ट बनाऊ देखती मन में इच्छा हुए मुझे वीकेंड एमती किसी बनाई देखेबी। किंतु सबुठ बड़ प्रोब्लेम होने बुझीपारती ना कें पेपर व्यवहार करेंगे, कें कलर्स ने। यही कन्फ्यूजन ही आपंकर बिजनेस। एठार आपको से डाई किट्स, डू इट योर सेल्फ किट्स प्रस्तुत करा पड़ो। प्रीमियम एवं देखिए सुंदर बॉक्स भितर कंपास, फाइन लाइनर पेन्स, पेंसिल्स, प्रिंटिंग, ट्रेसिंग टेम्पलेट्स एवं स्टेप बाय स्टेप गाइड एवं एक पार्सल नोट बैग करूँ। जी रॉ मटेरियल को आप होलसेल मार्केट को मुस्किल 100 टका पड़ो, से जिनिस भल पैकिंग एवं प्रेजेंटेशन दे आराम 599 बिकी हम। और ये आपंक रेवेन्यू 3टी नुआ द्वारा खोली जाए। प्रथम आप इंस्टाग्राम माध्यम निजर डाई किट्स बिक्री कर सीधा सड़क 5 गुण मार्जिन कमाई पारे। द्वितीय जदि क्या आप रेडी आर्टवर्क भल लगी था तेज से हाई टिकेट सेल आसीपे। तृतीय जो लोक मैंने आप किट किणवे से स्वतःपूर्व भाव आपणकर पोटेंशियल स्टूडेंट्स होइजिबे और आपण से निजर पेड ऑनलाइन आर्ट कम्युनिटी किंबा कोर्स रे जोड़ी पारिबे। अर्थात एठारे आपण केवल गोटे प्रोडक्ट बिक्री करनाती बरं पूरा इकोसिस्टम बनाउछंती जेउठारे प्रोडक्ट मध्ये अछि, सर्विस मध्ये अछि एवं फ्यूचर कम्युनिटी मध्ये अछि। बिजनेस आइडिया नंबर 4 होममेड ट्रैवल स्नैक्स। आपण केमे ध्यान देछंती कि बड़ बड़ एफएमसीबी ब्रांड निजर सबठारु ओभर प्राइस एवं बहुत साधारण प्रोडक्ट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड किंबा ट्रैवल रूट रे काहेकि बिक्री करती। यार कारण होउची कैपिड ऑडियंस इफेक्ट। जेतेबेले आपण यात्रा थांती एवं खाइया किछि न थाए सेतेबेले मन नथिले मध्ये जहाँ मिले ताकू महंगा दाम रे किनिया पड़े एवं एही कस्टमर फ्रस्ट्रेशन मझिरे लुचि थाए। आपण पई एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी होममेड ट्रैवल स्नैक्स। आपण निज घर रो किचन रू एमिति ड्राई एवं लॉन्ग लास्टिंग स्नैक्स तैयार करबा हेबो जेपरी चटापटा, तिवाड़ा, रोस्टेड मखाना, प्रीमियम भुजिया, नमकीन मिक्स किंबा ट्रैवल मिनी स्नैक्स पैकेट एगुड़िक बनाया सहज एवं यार सेल्फ लाइन भल थाए। किंतु एठारे गेम असल हीरो आपंक प्रोडक्ट नुहे बर आपंकर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्राटेजी। ठेला लगे ना कि सोशल मीडिया आर्ट्स पैसा जलियार ना आपन को सीधा टार्गेट करा निज सहर लोकल टूर बुकिंग ऑपरेटर्स एवं ट्रैवल्स एजेंट मानक। कहीं कारण जितेबाला यही ट्रैवल्स एजेंट पाखक ट्रिप बुक करने आसी से मन पूर्व ही ट्रैवलिंग एवं स्पेंडिंग मॉडल थाए। यही समय जदि से सम्मुखें आपंकर फ्रेशली पैकेट स्नैक्स प्रीमियम भाव में डिस्प्ले होउछि तेबे ताहा किनिबार चांसेस बहुत बढ़ी जाए। आपन को यही एजेंट मान सहित एक सरल प्रॉफिट शेयरिंग डील करिया अर्थात से निजर मूल काम छाड़ी आपन प्रोडक्ट बिकिया हेब ना। से केवल निज डेस्क आप स्नैक्स को भल भाव में डिस्प्ले कर रखिए और जितेबाला सेल हम बाहर एक निर्धारित अंश से रखिए और अवशिष्ट आपन को मिल। एठारे आपनकर लॉजिस्टिक कॉस्ट प्राय 0 हो। आपन को डेली डिलीवरी रे कौन मुंड व्यथ ना। लास्ट सप्ताह गोटे थर से ऑफिस को जातु, पूर्वतन सप्ताह प्रॉफिट कलेक्ट करूँ और नुआ फ्रेश स्टॉक छाड़ी आसतु। अर्थात कम परिश्रम रे एक स्मार्ट साइड बिजनेस। बिजनेस आइडिया नंबर 5 प्रीमियम टिफिन सर्विस। आसतु आम 5म और सबुठ प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया को
प्रीमियम टिफिन सर्विस। देखो आप जिते महंगा रेस्टोरेंट खाद्य खातु ना कहीं घर खाद्य को आम सब मिस करता घर ठार दूर रोता स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स कि बैचलर्स मैंने प्रतिदिन यही समस्या फेस करती से रोज सस्ता जंक फूड दरकार नुहे से दरकार स्वच्छ घरोई और भरोसायोग्य खाद्य। हाईली रिकरिंग बिजनेस आइडिया प्रीमियम टिफिन सर्विस। साधारण लोक मानक लगे जे टिफिन सर्विस आरंभ कर अर्थ हो लाख टंकार सेट बड़ बड़ इंडस्ट्रियल अटेन्सिल्स एवं सारा दिन गैस आगे छिड़ा ही रही रांधिबा किंतु आपन एत बड़ स्केल रे खेलिबार आवश्यक नहीं। आपन केवल 10 ठारू 15 जनकर कस्टमर दरकार से पाखु जातु एवं एक फ्री ट्रायल मील ऑफर करूँ जहाँ आपण बिजनेस पार्टनर किंबा होम कुक तैयारी करथिबे से स्पष्ट कहतु जे आपण खाद्य 100% होममेड हाईली हाइजेनिक एवं सबुठारु बड़ कथा पूरा 7 दिन पर्यंत मेन्यू रे गोटे आइटम रिपीट हेबो नहीं। यह एक एमती यूएसपी जहाँ सम्मुखें जोमाटो कौन डिस्काउंट कोड टिकी पार ना कारण लोक मैंने केवल सस्ता खाद्य नुहे बरं स्वाद स्वच्छता और भरोसा किणुंट। एठारे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइक हो समस्त कस्टमर को सेठारे ऐड करदे पर प्रतिदिन सकाल 9टारे सेठारे दिनर मेन्यू ड्रप करूँ और प्री ऑर्डर कलेक्ट करूँ जिते कन्फर्म ऑर्डर आसो से मात्रा ताजा खाद्य प्रस्तुत करूँ तापर जड़े लोकल डेलीवरी बॉय भाव रखुँ और होगला आपंकर बिजनेस सेट। यही मॉडल सब बड़ फायदा होती थे यदि कस्टमर को आप खाद्य भल लगे तेज से मस मस आपंकर परमानेंट कस्टमर हो रही अर्थात आपको एकाथरे सेल्स करिया पड़ो किंतु रेवेन्यू आसो बारंबार। यही कारण यह एक खूब शक्तिशाली रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस। तेज बंधु मैंने आशा करुँची एपर्यंत आपको भल भाव बुझे 2026 पैसा कमाई सब इन्वेस्टमेंट दरकार ना दरकार हो ठीक आइडिया कि स्मार्ट एक्सक्लूसन एवं काम आरंभ कर इच्छा। जदि आप वीडियो केवल शुणा आसते तेज ठीक अच्छे कि सतरे जीवन में किसी एक्शन ना चाहूँ तेज आज निजे गोटे सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनवार प्लानिंग आरंभ करूँ और जदि आप डिजिटल मार्केटिंग पर एक फ्यूचर स्किल शिखा चाहते तेज आम चैनल जोड़े रुहतु आम आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को निश्चय चेकआउट करूँ। वीडियो भल लगे लाइक करूँ निजर मतामत कमेंट लिखूँ और एमती अनेक पावरफुल बिजनेस आइडिया चैनल को सब्सक्राइब करनी। धन्यवाद। देखा पुणी आगामी वीडियो रे।